What's up mga katol? So ngayon madumang kami sa mga Bicol Science Centrum. Magpasali lang kami naman. So ano, let's go! A few moments later. Masabawon ang tour. So guys, yaw na kami sa Bicol Centrum. So malawag na kita. Ano? Tara! Let's go! So ayan na guys, nandiyaw na po kami. Kasama namin si Mom. Ito. Ayun guys, dito naman po kami Makakaya na sa simula. Lilipat na kami. Ikot man to. Hello mo. Gagi may tama. Uy, may statwa oh. Nagalaw ba to? Wink wink. Sino to? Uy, si Jesse Robredo. Pa-picture po ako. Yang up. Zup. Boy, tara boy. Mga po. Bye. River. White Sand Beach. Corvette. White Sand Beach. Then Stone. Wag. Bawal yan, boy. So, we have here a volcano. Bidyan mo, volcano. Eruption of volcano. Volcano. Wow. Volcano. Number 1, ash, steam, and gas. This is the ash, steam, and gas. Yun lang. Okay. Control. Let control. Ayun ba tayo? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Check. Buhay sa gas eh. Naku! Madami ang mga crocodile! Pauwi na kami guys. Hey, sa kagrupo namin ako. Hello! So ayun guys, tapos na kami. Bye! Bye-bye!